पिला माने एही वीडियो रे आमे तुम इंग्लिश बुक रो स्केयर क्रो चैप्टर रो समस्त कंप्रेhension क्वेश्चंस गुड़िकर आंसर गुड़िक प्रैक्टिस करबा। देख पिला माने नंबर 1 व्हाट इज द पोएम अबाउट कविताटी केउं विषय रे लिखा जायछि। आंसर द पोएम इज अबाउट स्केयर क्रो कविताटी पाळभूत विषय रे पाळभूत संबंध रे लिखा जायछि। नंबर 2 हु आर देयर इन दिस पोएम यही कविता रे किए सबू अछंदी। आंसर देयर आर ए स्केयरक्रो ए लैंड ओनर एंड द पोएट इन दिस पोएम यही कविता रे गोटे पाळभूत जन जमी मालिक एवं कवि अछंदी। नंबर 3 हु इज यू एंड हु इज आई यू किए अटंती एवं आई किए अटंती। आंसर स्केयरक्रो इज यू एंड द पोएट इज आई स्केयरक्रो बा पाळभूत हेउछि तुमे एवं कवि हेउचंती आई बा मु। नंबर 4 हु डज द पोएट टॉक टू कवि काहाकू कथा हुंती बा काहा सह कथा हुंती। आंसर द पोएट टॉक्स टू द स्केयरक्रो कवि पाळभूत को कहती पाळभूत सहित कथा हुंती। नंबर 5 हु वाज प्लेस्ड द स्केयरक्रो फॉर व्हाट पर्पज किए पाळभूत को स्थानित करथला फॉर व्हाट पर्पज केउ उद्देश्य रे। आंसर द लैंड ओनर has placed the scarecrow. His purpose is to scare the birds and animals. जमी मालिक पाळभूतटी को स्थानित करथला तार मुख्य उद्देश्य थिला चढ़ई एवं जीव मानकु डराइबा। नंबर 6 हु डज हिज स्टैंड फॉर हिज कहा पई व्यवहार करा जायछि। आंसर हिज स्टैंड्स फॉर द लैंड ओनर जमी मालिक पई हिज व्यवहृत होइछि। नंबर 7 हुज शर्ट पैंट्स एंड कैप इज द स्केयरक्रो वेयरिंग कहार शर्ट पैंट एवं टोपी पाळभूतटी पिंधि अछि। आंसर द स्केयरक्रो इज वेयरिंग द शर्ट पैंट्स एंड कैप ऑफ द लैंड ओनर पाळभूतटी जमी मालिकर शर्ट पैंट एवं टोपी पिंधिछि बा पिंधि अछि। नंबर 8 हु हैज गिवन हिम ऑल दिस व्हाई किए ताकू ए समस्त जिनस देइछि व्हाई काहेकि बा काहेकि देइछि। आंसर द लैंड ओनर हैज गिवन द स्केयरक्रो ऑल दिस टू मेक इट लुक लाइक हिम जमी मालिकटी ये सबू से पाळभूत को देइछि कारण से तापरी देखा जिवो बोली। नंबर 9 कैन यू से व्हाई द पोएट मिस्टेक्स द स्केयरक्रो टू बी द लैंड ओनर तुम्हें कहि परिबो कि काहेकि कवि भूलवशतः पाळभूत को जमी मालिक बोली भावी नैछंदी। आंसर द पोएट मिस्टेक्स द स्केयरक्रो टू बी द लैंड ओनर बिकॉज इट वेयर्स हिज शर्ट पैंट एंड कैप कवि भूलवशतः पाळभूत को जमी मालिक बोली भावी नैछंदी कारण यह तार शर्ट पैंट एवं टोपी पिंधिछि। नंबर 10 व्हाई हैज द लैंड ओनर गिवन हिज बो टू द स्केयरक्रो जमी मालिक कौन पई ता धनुषर को पाळभूत को देइछि।
Answer. The landowner has given his bow to the scarecrow to scare the birds and animals. ଜମି ମାଲିକଟି ଚଢ଼େଇ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଡରାଇବା ପାଇଁ ପାଳଭୂତକୁ ତା ଧନୁ ଦେଇଛି। Number 11. What are some of the use of scarecrow? Stanza 3. ପାଳଭୂତର କିଛି ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ଆମେ ଲେଖିବା। stanza 3 ରୁ ଲେଖିବା। Answer. In the field, the scarecrow is used to do the job of the landowner by scaring the birds and animals. ଜମିରେ ପାଳଭୂତଟି ବିଭିନ୍ନ ପଶୁ ଏବଂ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଡରାଇ ଜମି ମାଲିକର ଭୂମିକା ନିଭାଇଥାଏ ବା ତା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। Number 12. Who looks alike? କିଏ ଏକା ଭଳି ଦେଖାଯାଏ? Which two look similar? କେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ଏକା ଭଳି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି? Answer. The scarecrow looks alike. ପାଳଭୂତ ଏକା ଭଳି ଦେଖାଯାଏ। The landowner and the scarecrow look similar. ଜମି ମାଲିକ ଏବଂ ପାଳଭୂତ ଉଭୟ ଏକା ପରି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। Number 13. When did the poet see the scarecrow? କେତେବେଳେ କବି ପାଳଭୂତକୁ ଦେଖିଲେ? Answer. The poet saw the scarecrow when he was walking too early in the morning. କବି ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଭୋରୁ ଚାଲୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ପାଳଭୂତକୁ ଦେଖିଲେ। Number 14. Did the poet go there to steal? କବି ସେଠାକୁ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ କି? Answer. No, the poet did not go there to steal. ନା, କବି ସେଠାକୁ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ଯାଇନଥିଲେ। Number 15. Why did the poet call the scarecrow naughty? କାହିଁକି କବି ପାଳଭୂତକୁ ଦୁଷ୍ଟ ବୋଲି କହିଲେ? Answer. The poet called the scarecrow naughty because he was scared by it too. କବି ପାଳଭୂତକୁ ଦୁଷ୍ଟ ବୋଲି କହିଲେ କାରଣ ସେ ଏହାଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ବା ଡରି ଯାଇଥିଲେ। Number 16. Who does the poet talk to in this poem? କବି ଏହି କବିତାରେ କାହାକୁ ବା କାହା ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି? Answer. The poet talks to the scarecrow in the poem. କବି ଏହି କବିତାରେ ପାଳଭୂତକୁ କହିଛନ୍ତି ବା ତା ସହିତ କଥା ହୋଇଛି ପାଳଭୂତ ସହିତ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। Number 17. Poets often treat non-living things as living. Has the poet done so here? କବିମାନେ ସାଧାରଣତଃ ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁକୁ ସଜୀବ ବୋଲି ଧରିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ କବି ତାହା କରିଛନ୍ତି କି? Poets often treat non-living things as living. Yes, the poet has done so here. କବିମାନେ ସାଧାରଣତଃ ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁକୁ ସଜୀବ ଭାବେ ନେଇଥାନ୍ତି ବା ଧରିଥାନ୍ତି। Yes, the poet has done so here. ହଁ, କବି ଏଠାରେ ତାହା କରିଛନ୍ତି। Number 18. Who does he consider living? କାହାକୁ ସେ ଜୀବିତ ବୋଲି ଭାବି ନେଇଛନ୍ତି? Why? କାହିଁକି? Answer. Scarecrow looks like the landowner. It scares the birds and animals like him, so he considers the scarecrow as living. ପାଳଭୂତଟି ଜମି ମାଲିକ ଭଳି ଦେଖାଯାଏ। ଏହା ଚଢ଼େଇ ଏବଂ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ପାଳଭୂତକୁ
ସଜିବ ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।